Ассалому алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикони канали AutoLife. Умедвор ҳастам бародаро ки ҳама каса соз ҳастен, хуб ҳастен. Имрӯз як видеои хуби дигар аз Мошинбозор омода кардам, барои шуморо пешкаш мегардонам ва як чиза барои ҳамаи шуморо хотиррасон мекунам бародаро. Ман мехоҳам як-ду барнома ташкил кунам ва ҳайрон мондагӣ ҳастам дар ҳамин ҷа бародаро ки барои шуморо маъқул мешавад, намешавад ва аз ҳамин сабаб хостам ки бо шумо як ҳамсӯҳбат шавам. ҳастам бародарое ки медонанд, ҳастам бародарое ки идеяи хуб доранд оиди ҳамин темаи мошин ва ман аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам он нафарое ки бародаро ягон проекти соз дорен ва ягон идеяи хуб дорен оиди ҳамин темаи автомобил, биен ҳамкорӣ кунем, қатима проектотона барои мо пешниҳод кунен. Агар маъқул шавад дар ҳамин канали AutoLife ташкил кунем ҳамин хел барномаҳои аҷоиба. он нафарое ки проекти хуб доранд, марамад номрои ватсапи мо бародаро ҳамсӯҳбат мешем. Агар проекти шумо барои мо маъқул шавад, иншоалло ки мо шуморо розӣ мекунем, ҳамкории хуба бо шумо давом метем. ва бародаро як канали фурӯши дигар ҳастай, қариб 80 000 подписчик дорад. ана канал монетизатсияш гирён аст, активни аст, хуб фурӯши ҳастай. марамад номрои соҳибша мемонам, занг бизанед, қатиш ҳамсӯҳбат бишен. бародаро навро тамошо мекунем то охира. фикрҳоятона, идеои хубтона дар комментар бинависонед. аз ҳамин мо мехоҳем ки як барнома, як чизи фоидаовар ташкил кунем ки барои тамоми подписчикои канала аҷоиб бошад, интерес набошад, даркорӣ бошад ва муҳим бошад. аз ҳамин хотир ман ҳамин видеоро хостам барои шуморо пешкаш гардонам. ҳастае бародарое ки идеои хуб доранд, аз ҳамин хотир ман хостам ки бо шумо як ҳамкории наздиктар кунем ва номерҳои ватсапи ман ҳастае, бинависонед проектотона. иншоалло ки барномаҳои беҳтарин дар канали AutoLife ба наздикӣ пешкашатон мегардад. BMW тройка бародаро, тройкаи нав F30 соли 2012 Европа. ана растанош кашидагӣ мошин вагон, ана объёми мотораш дизел, хоб расход кам экономични, 6-7 литр расход дорад. спортай ячам бародаро ҳам тройкаи нав пурсидагӣ буданд, марамадам барои шумо. хуб салон шак мегирам, салон шак тамошо кунен. хуб салон сия электропакет, хуб салон сия, обогрев лифт, обогрев рул, автопилот, старт стоп даст, коробкаш автомат, D+ кондиционер, монитор, оғиза фулай лукам дорад. خب نگه خفا هم بگیم تماشا کنیم. خب کامرای خفا هم هست، کار میکنه. چند سمت یک کمر شد؟ خب 170 000 نمره یک کلمه میمونیم، زنگ میزنیم خیلی بیشتر با معلومات میگیرین. 2 میلیون داره. خب 102 00 01 00. دو 2010 سال Audi Q7 объем моторش 4.2 бензин خالی ماشین واگونی های. Кожный салон, электропакет, обогрев, лифт, был компьютер, климат-контроль. Хуб 145 000 пробег дорад. Автопилот, мультирул, старт-стоп мавдай, килида калид. Хуб
автомат D+ کنسانش کار میکنه. پاتالوگ پانوراما. Massa ana oluşuz. Şans ilk yakanaksa desat ha ben nuru peş alınmışa anlaşılan. O desat azor mega bu muamele doğru bu azon anlaşılan. Nuru telefonmuş. Nasıl sivse şovdan şortano. Zan خیلی بیشتر معلوم میگیره. Toyota Camry ده سال 2010 انا اکسلی ابیو موتورش 3.5 بنزینی خولی. جا شخصی مانور میگیره خیلی بختون بیشتر معلوم بگیرین. Elektrik paket. Start stop da коробкаш автомат. کنسایش هم کار میکنه. مولتی رو لوکام داره. یک چند نفرم تمام کیمرو را خواهش میکردن مرامت برادر و همه برای شما هفته میشه که خیلی ما همین نمیویم شما یکم خفه یکم چیز نشین ان شاء الله این هفته کشید با اینا برای شما را پیشکش میگردونم انا نقش 130,000 میگن نمره کارا میمونم زنگ بزنید خیلی با معامله دارم 900 04 33 33 یکم نمره رامون بشه 124 کوزو مرسدس همونشو کنن انا اختم بیشتر معلومات میگه روستخه که انا سال چند کنه باشه ماشین تازه 94 سال انا حجتش هست زنی کامری هم کار میکنن نمر همش خوی دویای میگیرین فقط نامتون نمیکنین مخولتون شد های میکنین پاونا شلاتوش میونه نه کنای بدای نه ناوی بد انا سالن شاگ میگیریم سالن شام یک تماشا کنیم دم نیست او در روچنوی او چخلو هانا پیش автомат های لوک دورا داری پیش الکترا коробкаш автомат او مانیتور пробег 222,000 объем моторуш 3 дизель объемуш 3 дизель 122,000 пробег چند سمکه نرخش 58,000 بو ارزون میشه نمروش خب 55 5 تا 1 83 55 5 تا 1 83 خطا ای او شیف بونم دارو شاگرد مونه Opel Caravan 90
шашум сол свети трафика балонушна салон шаг мегам салон шаг тавсукнем нарушучной дарош чил мешия хоб 214 пробег дура коробкаш механик транскурса консанедо газ бензина як шаши крастой مثلا کوزوف چقدر تاوی؟ مثلا کوزوفش 100 فیلد زاگی پوسیدگی خیلی ندارم این رنگ اکبر دیدی؟ اکبر da monanı چند آخر کوزوفش یگو اونجا اینه تاوا همه چی بوم ها همه 38 از بیا چی نداره بنویسم 40 تا 40 تا بنویسم پس سالو میشه سالو میشون خب اونا پیش در نمره است همون کار میکنن تمام اون پیش در 7 30 12 60 بزن 97 12 30 60 97 30 12 61 61 5 ثانیه داره گفتم میتونی کار نمینا